बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दोस्तों सब लोगों को नया साल मुबारक हो, और दुआ है कि अल्लाह पाक इस नए साल में हमें अच्छी अच्छी ख़बरें सुनने को मिलें। ये साल हमारे लिए इंतहाई खुशगवार साबित हो। 2022 में हमने बहुत सारी चीज़ों को खोया है। उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ जो बात मैं करूँगा उसमें हमारे अरशद शरीफ भाई, जिनको हमने खोया। एक सच्चा और एक खरा आदमी जो कोशिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान की आवाम को दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो हकीकत है वो बयान की जाए, बताई जाए। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि अरशद शरीफ दुनिया के सामने उनका चेहरा बेनकाब करे, उन लोगों ने पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा के उस शख्स को शहीद करवाया। बहरहाल अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। दोस्तों, कब तक बकरी की माँ खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। 2022 में ही पाकिस्तान को मईशत के लिहाज से भी एक बड़ा झटका पड़ा, जब पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो सैलाब आया, तबाही हुई, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द आगे बढ़ने की तौफीक दे, और जो भी मामलात, जो भी मुश्किलात 2022 में इस मुल्क ने झेली हैं, 2023 में उन तमाम मुश्किलों से वो निकल सके। ये तो थी दोस्तों आज की बात। अगर मेरी वॉइस आपको समझ ना आए उसके लिए तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है और उसकी वजह से जो मेरा गला है वो थोड़ा सा आवाज़ मेरी सही नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिन पे भरोसा किया उन्होंने ही बीच मझधार में डुबो दिया। क्योंकि दोस्तों जिन पे भरोसा किया जाए, जिन पे एतबार किया जाए, अगर वही पीठ पे छुरा घोंप दें, वही चीन का सांप बन जाए, तो दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक इंसान किसी पे एतबार करके ही आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो धोखा दे दे तो फिर इंसान किसी पे एतबार करना छोड़ देता है। और ऐसा ही हमारे मुल्क के अंदर भी हुआ। फ़िलहाल तो अभी मैं बात करूंगा, इमरान खान साहब भी थोड़े से इस टाइम एक्टिव नज़र आए, पुरजोश नज़र आए। जो इमरान खान साहब ने इस दफ़ा इंकशाफ किया है, उनका कहना यह है कि कमर बाजवा साहब ने हुसैन हक्कानी को मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने का काम सौंपा गया है। खान साहब ने ख़ास तौर पे यहाँ पे ये भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि जिन वजह से मुल्क में माशी मामलात हैं, मईशत तबाह हो रही है, जो परेशानियां बढ़ रही हैं, अदम इस्तेकाम हुआ है, इन तमाम बातों का बस वाहिद एक ही हल है, और वो है कि पाकिस्तान के अंदर एक आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ, और इंतखाबात के ज़रिए ही इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। और ये खान साहब का कहना भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कि भाई जब ही मुल्क तरक्की कर सकता है कि जब मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, वो एक पेज पर हों। अब खान साहब का ये कहना है कि बाजवा साहब से इसलिए उनके ताल्लुकात ख़राब हुए क्योंकि बाजवा साहब ये चाहते थे कि मुल्क में एहतसाब ना हो, आप सिर्फ मईशत पर तवज्जो दें। अब एहतसाब क्यों ना हो दोस्तों, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी कि कोई भी मुल्क के अंदर लूटे घसूटे कुछ भी करे, उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। जो छोटे लोग हैं या जो कमज़ोर लोग हैं उनका तो एहतसाब होता है, लेकिन जो बड़े पैमाने के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े वज़रा हैं या बड़े बड़े किसी भी ओहदे पर हैं, उनका एहतसाब ना हो। क्योंकि उनके एहतसाब होने से बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। क्योंकि अगर आप एक कड़ी को पकड़ते हैं तो उस कड़ी के साथ एक कड़ी जुड़ी भी नज़र आती है, और ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे में मिली भी होती हैं। तो इसी वजह से कमर बाजवा का कहना यही था कि अगर एहतसाब होता है तो यकीनन उसमें जो एहतसाब होगा तो फिर यकीनन हो सकता है कि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हों, क्या पता मेरा भी नाम आ जाए, जिस तरह खान साहब ने इस बारे में कहा। इमरान खान साहब का यहाँ पे ये कहना है कि जब जनरल कमर बाजवा से मेरी आखिरी मरतबा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे प्ले बॉय करार दिया, और इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं प्ले बॉय रहा था। खान साहब ने ये कहा कि मैंने जनरल कमर बाजवा पे भरोसा किया, उन पे भरोसा करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश करी, मगर जब उनको एक्सटेंशन दी उसके बाद जनरल कमर बाजवा ने मेरे साथ धोखा भी किया और मेरी पीठ पर छुरा घोंप कर मुझसे इज़हार यकजहती करते रहे, और मुझे इस बात का बाद में पता चला। मगर दोस्तों इमरान खान साहब ने एक आखिर में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उनका कहना है कि जनरल कमर बाजवा रिटायर तो हो गए, मगर अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में जनरल कमर बाजवा का जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा साहब, जो सेटअप है अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, और अभी भी वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। जो हमारे न्यू आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी कराची में एक प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया सियासी जमातों को भी कि बस अब नहीं चलेगा, अब बस बहुत हो गई। और इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए जो मुल्क में मईशत के और दहशत गर्दी के जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इनसे निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डरों को
قومی اتفاق رائے لانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ دوستو ایم کیو ایم والے بھی تھوڑے سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، اور اس پہ وہ کانفرنس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں، اور ہم کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام نمائندوں کے یو سی کے جو ہمارے امیدوار ہیں، چیئرمین سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے۔ دوستوں یہاں پہ بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی دنیا کی تمنا کی، لالچ کیا، بس پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا، اور انہی وجہ سے وہ لوگ اپنی عزت گوا بیٹھتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت تو عوام کو بڑے ہرے ہرے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، ہرے ہرے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی الیکشن جیتتے ہیں، جیسے جیسے اپنی سیٹوں پر آتے ہیں، اس کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ ملک میں اس وقت انتہائی اہم مشکل وقت آن پڑا ہے، اور آنے والے وقت میں اس سے زیادہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ آ سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا کیا کہنا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف 2 چوائسز رہ گئی ہیں، یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے، یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے۔ نہ جائیں، اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیہ ناش کیا ہے، یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم پڑھتے تھے اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے آ کے، کہ وہ ملک کو مقروض کر دیتا ہے، اور پھر ملک کے جو سارے اثاثے ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے اکنامک ہٹ مین کی۔ تو یہ بھی وہی اب سچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لایا گیا، جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بالکل نیچے گیا اور خود اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروا لیے۔ تو آج ہم جدھر کھڑے ہیں، میں کیونکہ نیا سال ہے، پہلا دن ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی۔ اب تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے۔ ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر۔ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس امید پر کہ جس طرح یہ نیا سال ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ملک کی ترقی کا سورج بھی ابھارے اور یہ ملک ترقی کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔